کیونکہ تاریخ میں پہلی بار جو ہے سعودی عرب نے بہت سنجیدہ ہو کر کے اس مسئلے پر مذاکرات کیے اور اعلان بھی کیا. حال یہ ہے کہ یہ جو کچھ شروع ہوا ہے اس سے کس کو ملے گا کیا؟ یعنی حماس کو کیا ملنے والا ہے، اسرائیل کو کیا ملنے والا ہے، اور یہ اچانک یہ سب ہوا کیوں؟ خاتون بھی مارے جا رہے ہیں، ڈاکٹر مارے جا رہے ہیں، رائٹر مارے جا رہے ہیں. تو یہ کون سی، یہ تو ٹارگٹ کلک نہیں ہوئی ہے، تو اندر دھوپ فائرنگ ہوئی. اچھا، اس کا جواب اس لیے موجود نہیں ہے، یا اگر ہے بھی تو لوگ اس لیے نہیں دینا چاہتے کیونکہ حماس کے تعلق سے وہ کوئی ایک کلیئر اسٹینڈ نہیں لینا چاہتے. اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اچھا، ایک بات مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ امریکہ کی ایسی کیا مجبوری ہے کہ وہ اسرائیل کے ہر قدم. ممکن ہے کہ فلسطین کا مسئلہ مستقبل قریب میں کسی طریقے سے حل ہو جائے. مجھے تو کیا یہ وہ قوم نہیں ہے جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ تم اور تمہارے خدا جاؤ لڑو، ہم بیٹھے یہیں دیکھ رہے ہیں. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، آج ہمارے درمیان شہر ممبئی کی بہت مشہور ہستی اور شخصیت، مشہور کالم نویس، مشہور افسانہ نگار، جو اپنے بے لاگ لپیٹ تبصرے اور تجزیے کے لیے اور ماشاءاللہ اپنے بہترین کالم نویسی کے لیے جانے جاتے ہیں. ہمارے ہر دل عزیز دوست بھی ہیں، ہمارے قریبی ساتھیوں میں سے ہیں، اور ہمارے ہم عصر اور یعنی ایک ہی جامعے میں پڑھے ہوئے ہمارے ہم عصر طلباء میں سے ہیں، ساتھیوں میں سے ہیں. آج وہ ہمارے درمیان میں ہیں اور ہم ان سے آج ان کے قیمتی اوقات میں سے کچھ وقت لے کر آپ کے سپرد کرنا چاہتا ہوں، اور ان کا ہم اس پروگرام میں، یہ ہمارے نئے بلاگ میں ان کا خیر مقدم کرتے ہیں. ہاشم بھائی، آپ کا خیر مقدم ہے. انشاءاللہ آپ اپنا وقت نکال کے ہمارے پاس آئے. ہم تو چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے پاس ہر ایک دو دن پہ آئیں اور ہم آپ سے کچھ سیکھیں بھی اور کچھ سمجھیں بھی اور آپ سے مستفید بھی ہوں، چونکہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت عظیم صلاحیتوں سے نوازا ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی کاوشوں کو جو آپ مختلف انداز میں کر رہے ہیں اللہ قبول فرمائے. خاص طور پہ جو ان دنوں میں آپ کا کالم پڑھ رہا ہوں تو مجھے بہت مزہ آتا ہے، اور خاص طور پہ اس چیزوں کو جو حقیقت پہ مبنی ہوتا ہے اس کو پڑھنے میں اور لطف آتا ہے. چونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں یعنی ہم اس زمانے میں خاص طور پہ جس طریقے سے ڈرامہ، فلم اور دیگر پروپیگنڈاز کے زمانے میں ہیں اور لوگ اسی کو سننا دیکھنا پسند کرتے ہیں. ایسے میں حقیقت بات کہہ دینا یا حقیقت بات بیان کرنا اپنے میں ہی ایک عجیب بات ہوتی ہے. تو آپ سے میں کچھ وقت زیادہ یہ تمہید نہ کرتے ہوئے میں آپ سے کچھ وقت لینا چاہتا ہوں، اور موجودہ حالات جو ہے اس کے تعلق سے دو چار سوالات میرے ذہن میں ہیں. میں چاہتا ہوں کہ آپ اس پہ کچھ اپنی طرف سے جو بھی ہے روشنی ڈالیں. خصوصاً جو ابھی جو جنگ چھڑی ہوئی ہے اسرائیل اور حماس کی، یہ تو اسرائیل اور فلسطین تو ہے نہیں، ہم اس کو اسرائیل اور حماس ہی کہتے ہیں، لیکن دنیا اس کو اسرائیل اور فلسطین باور کراتی ہے. آپ اس کو کیا کس سیناریو سے دیکھتے ہیں؟ آپ مجھے کچھ بتائیں انشاءاللہ. وسیم بھائی، یہ تو میں اپنے کالموں میں لکھ ہی چکا ہوں اس تعلق سے. مسئلہ تو جو ہے وہ ہے. سوال یہ ہے کہ یہ جو کچھ شروع ہوا ہے اس سے کس کو ملے گا کیا؟ یعنی حماس کو کیا ملنے والا ہے، اسرائیل کو کیا ملنے والا ہے، اور یہ اچانک یہ سب ہوا کیوں؟ خاص طور سے ایک ایسے پس منظر میں جب فلسطینی مسئلے کو لے کر کے اسرائیل کے ساتھ بات چیت غیر سفارتی طریقے سے ہو رہی تھی، اور یہ تھا کہ آج نہیں تو کل وہ کسی کروٹ بیٹھے گا اور مسئلے کا کوئی ایک حل سامنے آئے گا، ایسا حل جس میں فلسطینی شامل ہوں گے. اور اچانک یہ سب کچھ ہو گیا. تو اب اس میں پہلا سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا فلسطینیوں کو اس میں انوالو نہیں کیا گیا تھا؟ اور اگر ان کو یہ معلوم تھا کہ بھائی بات چیت چل رہی ہے اور کوئی ایک اس کا مثبت حل آ بھی سکتا ہے، کیونکہ تاریخ میں پہلی بار جو ہے سعودی عرب نے بہت سنجیدہ ہو کر کے اس مسئلے پر مذاکرات کیے اور اعلان بھی کیا، چوری چھپے نہیں بلکہ اس کے 2-3 انٹرویو بھی آئے محمد بن سلمان کے، جس میں انہوں نے کہا بھی کہ ہم مسئلہ فلسطین پر بات کر رہے ہیں اور اس میں فلسطین شامل ہے، تو وہاں کے عوام شامل ہیں، اور یہ کوئی چوری چھپے بات چیت نہیں ہو رہی تھی. تو ایسی صورت میں یہ جو بحران پیدا ہوا ہے جو یقیناً حماس نے پیدا کیا ہے، تو یہ کیوں کیا ہے؟ یہ ایک بنیادی سوال ہے، اور اسی کا جواب جو ہے بیشتر دانشوروں کے پاس موجود نہیں ہے.
اس کا جواب اس لیے موجود نہیں ہے، یا اگر ہے بھی تو لوگ اس لیے نہیں دینا چاہتے کیونکہ حماس کے تعلق سے وہ کوئی ایک کلیئر اسٹینڈ نہیں لینا چاہتے کہ حماس جو ہے اسرائیل کا، ترکی کا، یا یوں کہہ لیجیے کہ ایران کا اعلی کار بنا ہوا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، اس طرح کا کوئی بیان دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی جو غیر جانبداری ہے، یا یوں کہہ لیجیے کہ آپ کی جو روشن خیالی ہے اس پر حرف آتا ہے۔ آپ کہیں نہ کہیں یہ مانتے ہیں کہ حماس جو ہے فلسطینیوں کی غیر سرکاری نمائندہ تنظیم ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ ایسا کیوں مانتے ہیں جبکہ آلریڈی وہاں پر فتح موجود ہے؟ تو ہمارے بیشتر تجزیہ نگار جو ہے وہ حماس کو لے کر کے کوئی کلیئر اسٹینڈ نہیں رکھتے ہیں۔ اگر کلیئر اسٹینڈ ہوگا تو ان کو معلوم ہوگا کہ حماس نے جو کچھ بھی کیا ہے اسے محض ایک شرارت کہا جا سکتا ہے، ایک ایسی شرارت جس میں حماس کا فائدہ ہے اور اسرائیل کا فائدہ ہے، جس میں فلسطینی عوام کا بالکل کسی کی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ حماس کا معاملہ کیا ہے اس وقت کہ پہلے کسی زمانے میں وہ فلسطینیوں کی نمائندہ تنظیم رہی ہوگی عسکری سطح پر، لیکن اس وقت وہ اعلی کار بنی ہوئی ہے۔ مطلب ایک ایسی تنظیم جس کو ایران جب چاہتا ہے استعمال کر لیتا ہے، جس کو ترکی جب چاہتا ہے استعمال کر لیتا ہے، اور مزید ڈالرز ملنے پر اسرائیل بھی استعمال کر سکتا ہے۔ پوسٹ ماڈرن تھیوری میں ایک چیز ہم کو بتائی جاتی ہے کہ بحران، کرائسس، یہ باقاعدہ ایک سبجیکٹ ہے لٹریچر کا، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی اہمیت اسی وقت ہے جب تک کہ بحران قائم ہے۔ بحران حل ہوا، آپ کی اہمیت ختم ہو گئی۔ حماس کی اہمیت فلسطینی مزاحمت کے سلسلے میں یا فلسطینی قضیے کو لے کر کے حماس کی اہمیت اسی وقت تک ہے جب تک کہ وہ بحران قائم ہے۔ اگر وہ بحران ختم ہوتا ہے تو حماس کی اپنی کوئی اہمیت نہیں رہ جائے گی۔ اچھا، اب اس میں ایک دوسرا پہلو اور بھی ہے کہ اچھا ٹھیک ہے، حماس ان کی نمائندہ تنظیم نہیں ہے اور حماس مسئلے کا حل بھی نہیں چاہتی۔ میں نے اپنے کالم میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ ایک ایسا فلسطین حماس کو زیادہ مقبول ہے، زیادہ اس کے لیے قابل قبول ہے، پروفیٹیبل ہے، جو یرغمالی حیثیت میں ہو۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ الفتح کے قریب لوگ کیوں نہیں جا رہے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ الفتح بھی تو ایک پرانی تنظیم ہو چکی ہے جو اپنا چارم اور اپنا کشش کھو چکی ہے۔ اگر الفتح نے اسرائیل کی بی ٹیم کا کام نہ کیا ہوتا تو ممکن ہے کہ حماس اس معاشرے میں اپنی جگہ بنانے میں ناکام ہے۔ اب چونکہ الفتح بھی ناکام ہو چکی ہے ایک سطح پر، اور حماس جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے چھوٹی موٹی مزاحمتوں سے تو مسئلہ حل نہیں ہونے والا ہے، اور ہر 1-2 سال پر وہ اپنے زندہ ہونے کا ثبوت دیتی رہتی ہے۔ تو مسئلہ جو ہے اس کی وجہ سے فلسطین زندہ ہے، لیکن فلسطین مسئلے کا اگر حل نکلتا ہے تو اس میں حماس کا صرف اور صرف نقصان ہے۔ اچھا، اب مسئلے کا حل نہیں نکلنے والا ہے فلسطین کا، وجہ یہ ہے کہ مسئلہ یہ فلسطینیوں کا ہے، ٹھیک ہے، اور اس مسئلے کو طاقت نے پیدا کیا ہے۔ بالکل، یہ مسئلہ آٹومیٹکلی ایسے نہیں پیدا ہوا ہے، صحیح، ایک گروپ تھا، اس کے پاس طاقت تھی، اس نے مسئلہ پیدا کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو کوئی بھی مسئلہ جب وہاں کے مقامی لوگ اس کو حل کرنے کے لیے سنجیدہ نہ ہو، اور پلس ایک ایسا مسئلہ جسے طاقت نے پیدا کیا ہو، جو خود بخود کسی بحران کا نتیجہ نہ ہو، ایسے مسئلے کا حل بہت مشکل ہوتا ہے۔ دوسرا مسئلہ کیا ہے کہ کوئی بھی بحران جو ہے اگر اپنی ایک مخصوص مدت میں حل نہیں ہوتا ہے تو وہ بحران جو ہے نا لوگوں کے کھیلنے کھانے کا ایک تماشا بن جاتا ہے، کھیل کود کا ایک تماشا بن جاتا ہے، اس کو لوگ انجوائے کرتے ہیں۔ ہر سال میں ایسا دیکھتے ہیں کہ ہم مزاحمت ہوتی ہے اور فلسطینیوں کا نقصان ہوتا ہے، اور فلسطین کا بحران آپ دیکھیں گے کہ 70 سال سے چل رہا ہے۔ تو گویا کہ اب یہ بحران نہ ہو کر کے یہ ایک جو ہے نا ٹول ہو گیا ہے، جو جس حساب سے چاہتا ہے اس کو استعمال کرتا ہے۔ تو فلسطین کے مسئلے میں اگر بنیادی غلطی میں کسی کی مانتا ہوں تو وہاں کے اپنے ان عوام کی ہے جو اپنی ایک خالص قیادت منتخب نہیں کر پائے۔ بالکل نہیں، تو اس میں تو کہیں نہ کہیں ایسا لگتا ہے کہ یعنی وہ لوگ حماس کے ذریعے یرغمال بنا دیے گئے ہیں۔ بالکل، جو غزہ پٹی، جو ویسٹ بینک جو ہے فلسطین کا، وہ مقبول ایریا اور زیادہ تر پاپولیشن جس طرف ہے جہاں پہ الفتح کی حکمرانی بھی ہے، تو یعنی یہ جو غزہ پٹی جو فلسطین کا وہ ایریا ہے جہاں پہ حماس یعنی قابض بنے ہوئے، تو انہوں نے یعنی ایک حساب سے فلسطینیوں کو ایک یرغمال بنا لیا ہے، اور یا جو اب دیکھیں، اب بنیادی سوال یہاں پر یہ ہے کہ آپ جب اسرائیل کا میپ دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ ایک طرف
वेस्ट बैंक है और दूसरी तरफ गज़ा पट्टी है, बीच में पूरा इसराइल है। बिल्कुल। गज़ा पट्टी के लोगों को अगर वेस्ट बैंक आना होता है तो वो नहीं आ पाते हैं, वो नहीं आ पाते हैं। और ठीक इसी तरह से वेस्ट बैंक के लोगों को अगर गज़ा पट्टी जाना हो तो वो नहीं जा पाते हैं, अपने अजीज़ व अकारिब से भी मिलने में उनको बहुत दुश्वारियाँ होती हैं। ये ऐसे ही देख लीजिए कि जैसे किसी ज़माने में जो है हिंदुस्तान था और एक तरफ बांग्लादेश और एक तरफ पाकिस्तान, यही सेम यही मिसाल आप गज़ा पट्टी और वेस्ट बैंक की दे सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, अब एक तरफ तो मतलब गैप है, ठीक है, एक ज़मीनी बहरान जो है आपका पहले से मौजूद है, ऊपर से ये फिक्री बहरान, अब मसला तो और ज़्यादा ख़राब हो गया। बिल्कुल। अब दोनों इलाके अगर मिले हुए होते तो फ़िलिस्तीनी मुआशरे को बांटना उतना आसान नहीं होता जितना कि अब बटा हुआ है, ठीक है। अब आज क्या है कि हमास गज़ा पट्टी को लेकर के एक तरफ खुश है और वेस्ट बैंक वाले और ये अल-फतह जो वेस्ट बैंक को लेकर के खुश है एक तरफ। दोनों ने एक दूसरे को स्पेस दे दिया है कि भैया तुमको उधर जो कुछ करना है करो और हमें यहाँ अपना खेलने कूदने दो, हमारे यहाँ डिस्टर्ब मत करो, ठीक है। अब वेस्ट बैंक का सारा मसला जो है ये हिजबुल्लाह की वजह से पैदा होता है। ये लबनान से जो है ये कुछ ना कुछ जो है छोड़ते रहते हैं, फुलझड़ी छोड़ते हैं या फिर समझ हिजबुल्लाह आप जानते हैं शियों की तंजीम है जिसका मकसद कभी ये रहा ही नहीं है कि फ़िलिस्तीन आज़ाद हो। और जाहिर सी बात है टू बी वेरी ऑनेस्ट जो है सुन्नियों के मसाइल से इनको कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं होती, उनका सारा फोकस जो है वो बैतुल मक़दिस पर है। और जाहिर सी बात है उनके पास कोई किबला तो है नहीं, मदीना मुनव्वरा उनका नहीं है, मक्का उनका नहीं है, तो अब ज़ले दे करके वही किबले अव्वल बचा हुआ है, खेलते हैं वो लोग, तो अब उसी को लेकर के वो खेल रहे हैं। उस मामले में हम कह सकते हैं कि थोड़े बहुत संजीदा होंगे, लेकिन जिस हिसाब से इनके इजराइल के साथ जितने कदीम ताल्लुकात हैं, तारीख़ी और तहज़ीबी ताल्लुकात हैं, तो हमको ये लग रहा है कि इसराइल जो है दरअसल ईरान जो है इसराइल के साथ मिला हुआ है और वो सुन्नी मुसलमानों के साथ गेम खेल रहा है। इससे ज़्यादा मैं ईरान को स्पेस नहीं देता। अच्छा हाशिम भाई ये भी बताएं कि जैसे तुर्की का ऐसा मामला होता है तो हमारी उर्दू मीडिया ख़ास तौर पर तुर्की के जो सदर हैं तैयब एर्दोगान उनके किसी बयान को लेके उड़ते हैं या कि उनकी तरफ ऐसे भी बयान बातें मंसूब कर देते हैं जो उन्होंने नहीं कही होती है क्या? अभी आप देखेंगे इस वक्त तो पूरे मतलब मुस्लिम दुनिया में इजराइल के साथ सबसे अच्छे और खुशगवार ताल्लुकात अगर किसी के हैं तो तुर्की है। बीच में अभी इजरायली सदर ने जो है तुर्की का दौरा भी किया था अभी, और ये जंग शुरू होने के 3-4 दिन के बाद ही उन्होंने 45,000 टन खुराक के भी भेजे हैं। हाँ, और अभी इस मामले में जो है तुर्की की तरफ से कोई सख्त बयान भी नहीं आया है, तुर्की का लहजा काफ़ी नरम हो गया है। पहले उसके जो बयानात आते थे तो मुमकिन है उनका कुछ और मकसद रहा हो, लेकिन फ़िलहाल ये जो अभी बहरान चला है फ़िलिस्तीन में तो इसमें तुर्की की तरफ से तो कोई भी सख्त बयान नहीं आया है। यानी और उस तुर्की की तरफ से सख्त बयान ना आने की बुनियादी वजह बताई जाती है कि तुर्की खुद जो है माशी कसाद बाजारी से दो चार है, बहरान है उनके यहाँ, और वो अपने माशी बहरान को हल करने के फ़िराक में है और वो किसी और मतलब मसले में उलझना नहीं चाहता है। और अब उसकी कोशिश ये है कि पड़ोसियों से ताल्लुकात बनाए जाएँ और अपनी मईशत सुधारी जाए। और अच्छा हाशिम भाई एक और सवाल है, माशाल्लाह आप तो यानी सीनियर तज्ज़ियाकार भी हैं, क्या ये मुमकिन है कि फ़िलिस्तीन का मसला मुस्तक़बिल करीब में किसी तरीके से हल हो जाए? हाँ, मुझे तो ऐसा नज़र नहीं आ रहा है। मुझे जो सूरत नज़र आ रही है वो ये कि इजराइल ने फ़िलिस्तीन के जिन इलाकों को कब्ज़ा करना था जितना फ़ीसद वो कर चुका है, अब फ़िलिस्तीन में कुछ रह नहीं गया है। अच्छा, इजराइल जो है वो खुद एक सेचुरेशन पॉइंट से गुजर रहा है क्योंकि उनकी यूरोप के मार्केट और चाइना के मार्केट वगैरह में सेचुरेशन पॉइंट जो आना था वो आ चुका है। अब इजराइल की कोशिश ये होगी कि ये जो 10-12% फ़िलिस्तीन बचा हुआ है तो इसमें से 6-8% फ़िलिस्तीन मुसलमानों को दे दिया जाए और उसकी बुनियाद पर मुस्लिम दुनिया में अपने आप को तस्लीम करवा लिया जाए, क्योंकि मुस्लिम दुनिया में जब आप अपने आप को तस्लीम करवाएंगे तो आपका पूरा सेंट्रल एशिया, वेस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट और जनूब मशरक़ी एशिया जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, ख़ासतौर से इंडिया में खुद मुसलमान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, तो इन तमाम ममालिक में उसके रास्ते जो है ना खुल जाए। तो इसराइल के लिए तो ये बहुत छोटा सा सौदा मतलब बहुत छोटा सा दे करके, एक छोटा सा टुकड़ा दे करके वो बहुत कुछ हासिल करना चाहता है और मुमकिन है अगली पॉलिसी उनकी यही हो। अगर पूरा फ़िलिस्तीन वो हड़प कर जाते हैं
तो जाहिर सी बात है कि अभी भी क्या बचा है 12%, हाँ उसमें कंट्रोल तो उन्हीं का है। 12, लेकिन फिर भी अगर वो पूरा फिलिस्तीन मान लीजिए हड़प कर जाते हैं तो फिर मुस्लिम कंट्री के साथ मुज़ाकरात के टेबल पर बैठने के लिए उनके पास कोई वो नहीं होगा, बैठने का कोई यानी जवाब नहीं होगा, बिल्कुल। ठीक है ना। और अगर कोई कशिश नहीं है तो फिर कोई सौदेबाजी भी नहीं है। जाहिर सी बात है आपके पास देने के लिए कुछ है नहीं, हाँ, तो किस बुनियाद पर आपसे बातचीत की जाए? आप तो ऑलरेडी फिलिस्तीन हड़प ही कर गए हैं। तो इसलिए फिलिस्तीन का जो छोटा सा टुकड़ा बचा हुआ है, मेरे ख्याल में कि उसको वो बचा करके एक इरगमाली मतलब एक हॉस्टेज कंट्री के तौर पर उसको इस्तेमाल करेंगे कि भैया ये फिलिस्तीन हमारे पास है, आप हमें तस्लीम करते हैं तो ठीक है, या आप फिलिस्तीन ले जाइए आज़ाद मुल्क के तौर पर, नहीं करते हैं तो हम इसी तरीके से इसी तरह से हम माहौल ख़राब करते रहेंगे, आपका नातिका बंद करते रहेंगे। और अच्छा हाशिम भाई, इसी बीच में ये भी आप बताएं, जिस तरीके से यानी अभी सोशल मीडिया पे हमारे कुछ भाई जिन्हें आप तहरीकी कह सकते हैं या जमात इस्लामी से मुंसलिक होते हैं, वो एक शोशा छोड़ते हैं ग्रेटर इसराइल का, जिसमें मदीना तक की हदूद को लोग कहते हैं कि वो कहते हैं कि वो हमारी है, और बाकायदा वो ये भी कोट करते हैं कि उनके पार्लियामेंट के गेट पे लिखा हुआ है कि हम ग्रेटर इसराइल बन कर रहेंगे, इस तरीके से बातें। इत्तेफाक ये है कि मैं तो कभी वो इसराइल तो गया नहीं हूँ, ना मैंने उनका पार्लियामेंट देखा, वो तस्वीरों वगैरह के ताल्लुक से मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि मैंने उस पर कुछ काम नहीं किया है जी, कोई क्रॉस वेरिफिकेशन नहीं है, मैंने उस पर कोई डाटा रिसर्च वगैरह नहीं किया है। लेकिन यह है कि देखिए, सवाल ये नहीं है कि इजराइल का रकबा कितना बड़ा है, उसका असल इसराइल कहाँ है, बिल्कुल। या हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जो अर्ज़ मऊद की बात की थी तो अर्ज़ मऊद में मक्का मुकर्रमा शामिल है कि नहीं शामिल है, मदीना मुनव्वरा मदीना मुनव्वरा शामिल है कि नहीं शामिल है। ठीक है, मसला ये है कि ये हमारे खुले दुश्मन हैं, हमको कुरान ने यही बताया है, तो अब वो कहाँ तक पहुँचते हैं कहाँ तक नहीं पहुँचते हैं उससे कतई नज़र, बहरहाल ये तो आपके खुले दुश्मन। अच्छा, इसी ताल्लुक से यहूद के ताल्लुक से अल्लाह ने कुरान में एक आयत नाज़िल की है कि वलौला अलैहिमुल जला लअज़्ज़बहुम फिद दुनिया। इसका क्या मफ़हूम हम ले सकते हैं कि अगर उनके ऊपर जलावतनी ना होती तो अल्लाह ताला उन्हें दुनिया में ही अज़ाब से यानी दोचार करता। तो वो जिलावतनी तो इजरायली जो है जिलावतनी को अज़ाब ही समझते हैं ना, दुनिया के मुख्तलिफ गोशों में जाते हैं और निकाल दिए जाते हैं। उनका एक्सोडस हुआ है और उस पर भी अभी जो आर्कियोलॉजिस्ट है, हालांकि उस एक्सोडस पर जो बाइबल का टेक्स्ट है उसको लेकर के उनके यहाँ तदाद है, और बहुत सारे अभी हालिया मतलब जो इंकशाफात हुए हैं उसमें तो लोग मानते ही नहीं कि एक्सोडस नाम की कोई चीज़ हुई थी, यानी कि इजरायली जो है फिरौन के हमले से या उसके ताब से बचने के लिए एक मतलब बड़े उसमें भागे थे, वो तो उसकी भी तरदीद कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि इसकी शहादत कुरान ने दी है तो हम ये मानते हैं कि एक्सोडस हुआ है उनका, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उनको फिरौन के हमले से बचाते हुए इधर लेकर के आए यरूशलेम। ठीक है। अच्छा, कुरान मजीद में जो ज़्यादातर नबियों का जिक्र है नाम के साथ, वो ज़्यादातर बनी इसराइल के ही हैं, और अल्लाह ताला ने उनके बारे में एक और जगह पे फरमाया, यानी मुख्तलिफ जगहों पे फरमाया वक़्तलून नबिय्यीन बिग़ैरि हक़, कि नबियों को भी बिना नाहक कत्ल कर दिया करते थे, जिसमें ईसा अलैहिस्सलाम का भी वाक़या है उन्हीं से जुड़ा हुआ। तो यानी ये उस ज़माने और इस ज़माने के यहूद में आप कुछ फ़र्क देखते हैं? यानी अगर उस ज़माने में नाहक अगर ये नबियों का कत्ल किया है, तो जैसे आज के ज़माने में हम देख रहे हैं गज़ा में ऐसी जगहों पे बमबारी करना जहाँ पे मासूम बच्चे या फिर हॉस्पिटल या फिर ये के यूनिवर्सिटीज़ हैं, मसाजिद हैं, तो ये क्या उसी की कड़ी तो नहीं? नसीम भाई, इसराइल ने अपनी तारीख़ में कोई जंग नहीं लड़ी है आज तक, 2,500, 3,000, 5,000 जो भी इनकी तारीख़ रही हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने से लेकर के। क्या ये वो कौम नहीं है जिसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा था कि तुम और तुम्हारे खुदा जाओ लड़ो, हम बैठे यहीं देख रहे हैं, ठीक है। तो अच्छा, किसी भी ज़माने में इन्होंने जंग नहीं लड़ी है, और मुसलमानों की 1400 साल की जो तारीख रही है उसमें कोई जंग इनसे हुई भी नहीं। वो खबर को छोड़ दीजिए, वो और अभी कोई वैसी जंग तो थी ही नहीं, वो इसी एक को छोड़ करके राजनीति की वजह से निकाल दिया की वजह से, और बदायत तो ये शुरू से कौम रही है। तो अब मसला ये है कि ये कौम आज जंग लड़ रही है क्या? आज भी जंग नहीं लड़ रही है। नहीं, कौन सा जंग लड़ रही है? प्यादे बने हुए यूरोप और अमेरिका वगैरह के। अगर मतलब यूरोपियन कंट्रीज जो 86 मुल्क हैं, अगर उनको सपोर्ट ना करें और इनको इनके हाल पर छोड़ दिया जाए तो एक दिन भी तो सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। नहीं कर सकते।
अच्छा 48 में जो कुछ हुआ था उस वक्त मुस्लिम कंट्रीज जो है ना खुद नई नई ममलकतें आज़ाद हुई थी, पूरी तरीके से स्टेबल नहीं हुई थी। स्टेबल नहीं हुई थी, टेक्नोलॉजी जो है तुम्हारे पास ज़्यादा थी, उनके पास नहीं थी। हाँ, लेकिन आज 70 साल बाद मुस्लिम कंट्रीज के पास भी टेक्नोलॉजीज ठीक ठाक आ गई हैं। हाँ, और आपके ताल्लुक से ये खौफ था कि आप मतलब नाकाबिल तस्खीर ताकत हैं, तो अब वो खौफ ज़ायल हो चुका है। माशाअल्लाह। अब अगर यही यूरोपियन कंट्रीज़ और अमेरिका का मतलब दस्ते शफ़क़त आपके ऊपर ना हो तो आपको टारगेट करना कोई मुश्किल नहीं है मुस्लिम कंट्रीज़ के लिए। और आज भी आप कोई जंग नहीं कर रहे हैं, आप तो बस अंधाधुंध फायरिंग दाग रहे हैं। आप कह रहे हैं कि गज़ा खाली करवा लो, और गज़ा खाली नहीं होता है उससे पहले ही आप बम छोड़ करके जो है 500 हॉस्पिटल में बम छोड़ करके आप 500 लोगों को मार दे रहे हैं। कदीम मसाजिद को भी उन्होंने मुनज़्ज़म कदीम करा। मसाजिद को भी आपने, और उसमें तो अमरीकी शहरी भी मारे जा रहे हैं, डॉक्टर मारे जा रहे हैं, राइटर मारे जा रहे हैं। तो ये कौन सी, ये तो टारगेट क्लियर नहीं हुई, तो अंधाधुंध फायरिंग हुई। अच्छा, इसी ताल्लुक से इसी पस मंज़र में देखें तो अमेरिका अपना साख पूरी दुनिया में एक सेकुलरिज्म की बनाता है, लेकिन जब अभी वो अंधाधुंध जैसे मुस्तशफ़ा पे हॉस्पिटल पे ये हुआ है, बमबारी हुई है, तो ये अमेरिका उसकी भी जस्टिफाई कर रहा है। इसको आप किस नज़र से देखते हैं? अच्छा, एक बात मुझे समझ में नहीं आती कि अमेरिका की ऐसी क्या मजबूरी है कि वो इजराइल के हर कदम की हिमायत करता है। ये बात तो अक्सर लोग नहीं समझ पा रहे हैं। और मेरे ख्याल से ये तो नहीं कि जिस तरीके से बड़े बड़े बिलियनर जो हैं आज के ज़माने नहीं, ये में सब मसला नहीं है। ये देखिए पैसों वैसों का मामला क्या इन्फ्लुएंसर है, होते हैं ना वो। नहीं वो उतना बड़ा मसला नहीं है। हमारी हुकूमत है, अब ये देखिए चाइना ने कितने ऐसे बिलियनर्स को जो ज़मीन पर उठा के पटक दिया, मतलब वो जो रशिया ने मार अलीबाबा गिराया। वाला, ये सब। जहाँ हुकूमत की बात है, जहाँ स्टेट की बात है, वहाँ आप कितने बड़े आदमी हैं, फर्द वाहिद कोई माने नहीं रखता है। आप बिलियनियर होंगे अपनी जगह पर। ये स्टेट का मामला है, हुकूमत हमको चलानी है, दुनिया हमको देखनी है, तो एक फर्द वाहिद जो है ना उतना बड़ा रोल प्ले नहीं करता है। इनका मसला समझ में नहीं आता है कि मतलब कौन सा ऐसा एहसास जुर्म है जो इसराइल के हर कदम की हिमायत करने पर उनको मजबूर कर रहा है। बिना शर्त, बिना मशरूत में से किया मतलब जाए। उनकी सारी मंतकियत, सारी लॉजिकलिटी जो है, सारा रैशनलिज्म इसराइल के मामले में आके ख़त्म हो जाता है। अभी देखें यूएन इसराइल ने 500 लोगों को मारा, बच्चों को ठीक किया है। हमने अगर 1-2 आदमी को मार दिया, हम दहशतगर्द हैं। अभी देखिए सऊदी अरब को उन लोगों ने बहुत घसीटना चाहा, खाशोगी के मामले में 2 साल पहले हाँ। जो वाक़या हुआ, एक सहाफ़ी के लिए कितना उन लोगों ने पूरा ऐसा लगा कि आसमान अपने सर पे उठा रखे हैं लोगों ने। और आप देखेंगे कि वहीं एक लेकिन- इजरायली शहरी जो है इजरायली फौज के सामने आ जाती है, उस पर मतलब बुलडोजर चढ़ा दिया जाता है और मर जाती है, और उस पर अमेरिका कुछ नहीं करता है। तो अमेरिका का देखिए, अमेरिका जो है ना, एक बात जो मुझको समझ में आती है कि अमेरिका मिडिल ईस्ट में इसराइल के थ्रू जो है ना एक बहरान कायम रखना चाहता है, और अमेरिका की सारी सुप्रीमेसी दुनिया में जो है मिडिल ईस्ट की वजह से है। अगर मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ जो है ना, या रशिया और चाइना की तरफ चले जाए, अभी ऐसा तो लॉबी बन रहा है लॉबी, और ये बहुत ज़रूरी है, तो फिर अमेरिका के पास दादागिरी करने के लिए कोई ज़मीन नहीं होगी। भाई आप लैटिन अमेरिका में क्या करेंगे? सेंट्रल मतलब आप वियतनाम वगैरह से ऑलरेडी भगाए जा चुके हैं। चाइना में आपका कोई अमल दखल नहीं है। जो कुछ है ले दे करके रशिया के मिडिल साथ ईस्ट आप में कुछ है, कर नहीं सकते। जो कुछ है ले दे करके आपकी दादागिरी वही मिडिल ईस्ट में है। अगर मिडिल ईस्ट का ये ब्लॉक जो है चाइना की तरफ चला जाता है, रशिया की तरफ चला जाता है, तो आपके पास मजीद ज़मीन नहीं रह जाती। और ये बहुत ज़रूरी है कि ये मिडिल ईस्ट का ब्लॉक जो है ना किसी एक समझाए, अमेरिका को छोड़। अच्छा, इसी पस मंज़र में आप सऊदी अरब के इक़दामात को, मौजूदा इक़दामात को क्या किस नज़र से देखते हैं? सऊदी अरब का इस वक्त मामला जो है, तारीख में पहली बार हम देख रहे हैं कि सऊदी अरब जो है बबागे दोहल अपना एक स्टैंड ले रहा है, और बगैर किसी खौफ के ले रहा है। और यकीनन ये MBS की जो है जुरतमंदाना क़यादत कह सकते हैं यार, कि बहुत अपोलॉजिटिकल, मतलब कोई मादत खाना अप्रोच नहीं है उसका, जो है वो है। और जो अमेरिका बाप को दादा इस की वक्त- विरासत है उन्हीं को आगे कर रहे हैं वो इस मामले में, ख़ासतौर पर जो इसराइल के ताल्लुक से जो उनका मौक़िफ़ है। नहीं, देखिए सऊदी का मौक़िफ़ तो शुरू से इसराइल के ख़िलाफ़ ही रहा है, लेकिन एक जो बहुत क्लियर कट डिप्लोमेटिक स्टैंड है, मतलब जिसमें आप मतलब ये समझ, एक ऐसा डिप्लोमेटिक जिसमें स्टैंड निफाक ना हो, बिल्कुल जिसमें निफाक ना हो, और यह है कि जिसमें समझौता भी ना हो। एक ऐसा डिप्लोमेटिक स्टैंड कि उसमें हमारा कोई समझौता भी नहीं है, भाई ये हमको चाहिए, हमने ऐसा करना है और हम करेंगे। तो मोहम्मद बिन सलमान इस वक्त इसी पॉलिसी को लेकर के चल रहा है। माशाअल्लाह।
اور یعنی ان کی سراہنا کرنی چاہیے ہمیں. ہاں اس معاملے میں تو بالکل مطلب وہ قابل تعریف ہے. ترکی کے اقدامات کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ ترکی اس وقت دیکھیے میں ترکی کو اچھا، زیادہ میں یہ سوال سے پہلے ایک اور سوال کرتا ہوں. جو میں اپنے جو ایک ہسٹری پڑھا ہوں خاص طور پہ فلسطین کے تعلق سے، تو میں اپنا یہ میرا انپٹس ہے کہ یہ جو مسئلہ کریٹ کیا ہوا ہے اس میں کہیں نہ کہیں براہ راست یعنی ترکی کا ہی عمل دخل ہے. کیونکہ اگر جس طریقے سے وہ زمانہ 1950 کا جو دہائی تھا، وہاں سے جب استعمارات مختلف ممالک سے نکل رہے تھے تو وہاں کے لوکل باڈیز کو حکومت سونپ کے جا رہے تھے. یہ ترکی جیسے فلسطین پہ بھی ان کا ایک قبضہ تھا، کنٹرول تھا، لیکن جب وہ وہاں سے نکلنے لگے تو انہوں نے مشترکہ طور پر برٹین اور فرانس کو لا کے وہاں پہ ڈال دیا. تو یہ کہیں نہ کہیں مجھے لگتا ہے کہ یعنی اگر وہاں کی لوکل باڈیز کو دیکھے جاتے تو شاید وہ کچھ نہ کچھ اپنے حق میں فیصلہ کر لیتے. نہیں، میرا خیال ہے 1917 میں بالفور ڈکلیریشن میں یہ ہوا تھا، اور جب اس خلافت عثمانیہ کا جب سقوط ہوا ہے تو دراصل پہلے تو ان کو وعدہ یہ کیا گیا تھا کہ آپ ہمارا ساتھ دیجئے، ان علاقے کے لوگوں کو کہ آپ ہمارا ساتھ دیجئے اور ہم جب جائیں گے تو آپ کو ایک آزاد ملک دے کر کے جائیں گے. ان لوگوں نے ساتھ دیا. آپ کی جنگ طائف جو اسی ضمن میں ہوئی، شریف مکہ نے بھی ساتھ دیا مطلب برطانوی حکومت کا، ٹھیک ہے. لیکن اب ان لوگوں نے جو ہے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا اور اسرائیل کو ایک اسٹیٹ بنا مطلب برٹش مینڈیٹ برطانیہ نے اپنے قبضے میں لے لیا. اچھا، برطانیہ نے اس وقت جو اپنے قبضے میں لیا تو برطانیہ کی حکومت چل رہی تھی. پھر اس کے بعد جب 47-48 میں لوگ نکلے ہیں تو انہوں نے اسرائیل بنا دیا اور فلسطینیوں کے ساتھ دھوکہ کر دیا. تو آج بھی ان کا ڈھلمل والا واقعہ ہے، یعنی یہ ہے. اور ترکی جو پہلے تھا وہ اب نہیں ہے. اب ہم کو آگے بڑھ جانا چاہیے کہ ترکی کسی زمانے میں خلافت عثمانیہ کا جو ہے. بہت بہت شکریہ ہاشم بھائی، آپ نے ہمیں وقت دیا. اللہ آپ کو بہت بہت جزائے خیر دے یہ بے داغ لپیٹ تبصرہ کے لیے. بتایا ہی نہیں ہمیں. اپنے مہمانوں کے ساتھ ہمارے پاس جو کوئی آتا ہے ہم انہیں اپنے مہمان ہی سمجھتے ہیں، اور ہم نے کچھ باتیں ریکارڈ کی جو ہم اپنے ناظرین کو انشاءاللہ نشر کریں گے، اور ہم بھی مستفید ہوئے، آپ سے بہت مستفید ہونا چاہتے ہیں. جزاکم اللہ خیر، احسن اللہ علیکم ورفع اللہ قدرکم. مجھے اندازہ نہیں تھا کہ آپ حیاکم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.